So, sa Kia Sportage magilis tawag crankshaft position sensor. So muning napalit, so muning daan muning bago. So ito ni taod na to. Ito subos gidaod crankshaft oil seal. Crankshaft position sensor. Tanaw na to ni Ron. Kung si Anda na ni. Tanaw na to battery. Pandaran. To the change. Ooh. One click. One click naman, Suy. Suy. Tanaw ba? Di na ba misfire? Na misfire ba? 5,000 RPM. Gitu. Kalami. Saka na siya mayo. So, wala na siya vibration. Hindi na po siya misfire. Balik. Ow! Hindi na hard start. Start. One click, my man. Mana to? Test drive na lang. So, after test drive, observe na. Wala na may problema. Alright, salamat kayo.